बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान की आमद है और हम लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं कि हम रोज़ा रखें और बिलखुसूस वो अफराद जो शुगर से मुतासर हैं उनको रोज़े में क्या एहतियात करनी है, दवाएं किस तरह से अपनी एडजस्ट करनी है और क्या खुराक में एहतियात करनी चाहिए ताकि वो अपने रमज़ान महफूज तरीके से गुजार सकें, खुशगवार तरीके से गुजार सकें और साथ में अपनी शुगर का भी कंट्रोल अच्छा रख सकें। मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद हसन है और मैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड एंडोक्रिनोलॉजी में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का टॉपिक बहुत अहम है। रमज़ान की आमद है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे मुल्क में एक बड़ी तादाद उन अफराद की है जिनको शुगर का मर्ज़ लाहक है और ये तमाम अफराद रोज़ा रखने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और भरपूर दीनी जज्बे के साथ रोज़ा रखना चाहते हैं, लेकिन इसमें उनको एहतियात की बहुत शदीद ज़रूरत है। कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए और ये एक बहुत अहम मसला है। बहुत से अफराद इस बारे में बहुत हसास होते हैं जब डॉक्टर उन्हें कहता है कि आप रोज़ा ना रखें, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन से अफराद हैं जिनको अगर हम रोज़ा रखने का कहें तो उसमें ख़तरात हैं, उसमें पेचीदगियाँ हैं। मसलन वो अफराद जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, यानी कि पहली किस्म की शुगर। ये वो शुगर है जिसमें इंसुलिन के अलावा इलाज नहीं होता। ज़ाहिर बात है ऐसे अफराद हर खाने से पहले इंसुलिन लगाते हैं, तो इसमें रोज़ा रखना एक मुश्किल काम है और बहुत ख़तरनाक हो सकता है। इसमें शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो सकती है या शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है इंसुलिन ना लगाने की सूरत में। ऐसे अफराद को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है जो कि एक बहुत जानलेवा पेचीदगी हो सकती है। वो हामला ख़वातीन जिनको शुगर है वो इससे इस्तिस्ना है, वो उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, वो हाई रिस्क कैटेगरी है। वो अफराद जिनको हार्ट अटैक हो चुका है या बाईपास सर्जरी हो चुकी है या जिनको किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है, ऐसे अफराद जिनको स्ट्रोक हो चुका है या जिनको शुगर की वो पेचीदगियाँ जैसे कि रेटिनोपैथी है, आँख का मसला है, न्यूरोपैथी है, ऐसे अफराद को रोज़ा रखने की हम ममानियत करते हैं। उनको हम ये मशवरा देते हैं कि वो रोज़ा ना रखें जब तक कि उनकी शुगर सेफ़ ना हो, बिल्कुल सही ना चल रही हो। ऐसे बुजुर्ग अफराद जो डायबिटीज़ की दवा के साथ साथ इंसुलिन लगाते हैं, ये वो अफराद हैं जिनको इंसुलिन लगानी पड़ती है सुबह शाम, अक्सर 3 वक्त। ऐसे अफराद को भी रोज़ा रखने से हम मना करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको हम हाई रिस्क कैटेगरी कहते हैं। तो जब हम रोज़ा रखने की इजाज़त दे देते हैं तो हम ये चाहते हैं कि मरीज़ डॉक्टर से राब्ते में रहें, अपनी शुगर बाकायदगी से चेक करें और अगर इस दौरान उनकी शुगर बहुत बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए तो ऐसे अफराद को हम ये मशवरा देते हैं कि वो रोज़ा खोल लें। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर रोज़े की हालत में शुगर 70 से कम हो जाए, 70 मिलीग्राम से कम हो जाए या खुदा न खास्ता 300 से ज़्यादा हो जाए, तो इस सूरत में हम ये मशवरा देते हैं कि आप रोज़ा फ़ौरन खोल लें। उसकी वजह यह है कि अगर 70 से कम शुगर होती है तो मरीज़ बेहोश हो सकता है, उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, वो गिर सकता है, खुदा न खास्ता उसका फ्रैक्चर हो सकता है। इसी तरह से अगर 300 से ज़्यादा शुगर हो जाए तो ऐसे में खून गाढ़ा हो जाता है। आम फहम ज़बान में हम कहते हैं हाइपर विस्कोसिटी। इस सूरत में पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, फालिज हो सकता है, बेहोशी की कैफियत हो सकती है और पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पेश आ सकती है। तो लिहाजा ख़तरात मोल ना लें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी पैदा रखी है तो आप उस आसानी से फ़ायदा उठाएं। खुराक में एहतियात एक बहुत अहम अमल है जिसके तहत आप अपना रोज़ा रख सकते हैं। अगर हम आम लोगों वाले खुराक लेंगे तो हमें अंदेशा है कि आपकी शुगर बहुत बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, वज़न बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और आपके रोज़े खामखा में ख़राब हो जाएंगे। तो खुराक में एहतियात बहुत अहम है, उसका ख़ास ख्याल रखें। सहरी में क्या खाना है, अफ्तार में क्या खाना है, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आप शरबत वगैरह जो हमारे मशरूबात होते हैं उनसे परहेज़ करें। नींबू पानी बनाना या सिकंदीन बना लीजिए, या सबसे अच्छा मशरूब पानी है, या बग़ैर चीनी नमक के बग़ैर मलाई के लस्सी ले सकते हैं। छोले चने की चाट बहुत अच्छी होती है। दही बड़ा ले सकते हैं लेकिन उसमें दही मीठा नहीं होना चाहिए। पकौड़े हमारे यहाँ बहुत आम हैं, तो पकौड़ों में ख़ास तौर से आलू के पकौड़े, आलू के समोसे अवॉइड करें। इसकी वजह से आपका कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी। फल बहुत तक़वियत देते हैं, फलों में मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और आप फलों की चाट खा सकते हैं, लेकिन इसमें आप शुगर ऐड ना करें। इसी तरह से सहरी के वक्त में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक रिवायत है खजरा फेनी की। मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे।
ان خوراکوں میں، ان غذائی چیزوں میں عام طور سے کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتا ہے، میدے کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، گھی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ آپ اوائڈ کریں۔ جو کا دلیا جو خاص طور سے ہم گھر میں بناتے ہیں وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ چپاتی لے سکتے ہیں، ہلکے سے آئل لگا کے پراٹھا بنا سکتے ہیں، انڈا بوائل کر لیں، فرائی کر لیں، آملیٹ کر لیں، لیکن اس میں گھی شامل نہ کریں۔ اسی طرح سے قیمہ ہے، کباب ہے، یہ چیزیں آپ سحری میں کھا سکتے ہیں۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، خاص طور سے ان اوقات میں جب آپ روزہ کھول لیتے ہیں، سحری تک آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ پانی کی جسم میں کمی نہیں ہونی چاہیے، بالخصوص بزرگ حضرات میں اور جن لوگوں کو کڈنی کا مسئلہ درپیش ہے۔ شوگر چیک کرنے کے مخصوص اوقات ہیں، اس کا خاص خیال رکھیں۔ IDF ڈار کی گائیڈ لائن کے مطابق آپ اگر شوگر روزے کی حالت میں چیک کرتے ہیں تو علماء کا فتوی کے مطابق آپ کا روزہ خراب نہیں ہوگا۔ سحری کے 2 گھنٹے کے بعد، ظہر کے وقت، عصر کے بعد، روزہ کھولنے سے پہلے اور روزہ کھولنے کے بعد جب آپ اپنی افطار کھا لیتے ہیں، خوراک لے لیتے ہیں، اس کے 2 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کرنی ممکن ہے۔ ایسے اوقات میں شوگر چیک کرنی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ شوگر چیک کرنا عام دنوں میں ممکن نہیں ہوتا، تو سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ ظہر کے وقت شوگر چیک کر لیں۔ ایسے موقع پہ آپ کی شوگر 140 سے 160 یا 180 تک قابل قبول ہے۔ اگر آپ عصر کے بعد چیک کرتے ہیں تو آپ کی شوگر 90 سے 126 تک ہونی چاہیے۔ اس سے تھوڑی بہت پلس مائنس اگر ہوتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس سے کم نہ ہو، خاص طور سے 70 سے کم نہ ہو۔ اگر 70 سے کم یا 80 سے کم آ رہی ہے، آپ کو ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے، تو آپ روزہ فوراً کھول لیں۔ اس میں ایک احتیاط یہ کرتے ہیں، اکثر لوگ روزہ کھولنے سے بچتے ہیں اور اس پہ اصرار کرتے ہیں کہ وہ روزہ اپنا مکمل کریں گے، تو اگر آپ ایسے موقع پہ اپنے کام کاج چھوڑ دیں، خاص طور سے عصر کے بعد کے اوقات میں اگر شوگر آپ کی کم ہو رہی ہے تو آپ آرام کریں، لیٹ جائیں۔ اس میں آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز، ورزش وغیرہ یا گھر کا کام کاج چھوڑ دیں اور آدھے گھنٹے پہ شوگر چیک کریں تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ شوگر آپ کی کم نہیں ہو رہی۔ یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جس سے آپ اس کا خیال رکھ کے آپ اپنی شوگر نارمل رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی۔ کچھ احتیاط میں دوائیوں کے بارے میں بتا دوں، بالخصوص وہ لوگ جو انسولین لگاتے ہیں، انسولین کی وہ قسم جس کو ہم 70-30 بولتے ہیں، جو کہ ٹائپ 2 ڈائبٹک پیشنٹ لگاتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ ہم دن کے وقت انجیکٹ کرتے ہیں ناشتے سے پہلے، اور ایک ڈوز رات کے کھانے سے پہلے لگائی جاتی ہے۔ اس سے میں آپ کو ایک حفاظتی تدبیر یہ بتا دوں، جو لوگ انسولین صبح لگاتے ہیں ان کی ڈوز من ویسی رہتی ہے افطار کے وقت، اور جو لوگ انسولین رات کے وقت لاتے ہیں، جو رات کی ڈوز ہوتی ہے اس کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں سحری کے وقت، لیکن اس کو ہم ہاف کر دیتے ہیں، یعنی کہ 50% ڈوز ہم کم کر دیتے ہیں۔ یہ وہ احتیاط ہے جو لازمی کرنی چاہیے۔ آپ اپنے معالج سے رابطے میں رہیں۔ کچھ ٹیبلٹس ہیں جو کہ ہم صبح لیتے ہیں، جیسے سلفنال یوریا گروپ، اس ٹیبلٹ کو بھی آپ نے مارننگ میں لیتے ہیں تو یہ آپ افطار کے وقت لیں گے۔ اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی سے اور ایک چھوٹی سی کھجور سے روزہ کھول لیں اور پھر گولی کھا لیں۔ اگر انسولین لگاتے ہیں تو انسولین لگا لیں، پھر 10-15 منٹ کے وقفے کے بعد آپ اپنی خوراک لے سکتے ہیں، اور اپنی خوراک مکمل کر کے پھر کچھ دوائیاں جو باقی آپ نے لینی ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ کھانے میں احتیاط کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، دوائیوں کے ایڈجسٹمنٹ کے لیے اپنے معالج سے مشورہ کریں، اور اپنی شوگر چیک کرتے رہیں۔ امید ہے کہ آپ کا رمضان انشاءاللہ خوشگوار گزرے گا اور آپ کی شوگر بھی کنٹرول رہے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ ہم سے رابطے میں رہنا چاہتے ہیں اور مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ڈائبٹیز بائی ہارٹ کی لنک پہ جائیے اور یوٹیوب یا فیس بک یا انسٹاگرام پہ اپنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔